हेलो स्टूडेंट चले आसलाम आज के गुरुत्वपूर्ण आरेकटी भिडियो निये। तो आजकेर भिडियोते आलोचना करब SMFWB काउंसलिंगे तोमरा कोर्सगुलो कि करे बाछाई करबे। तो कोन कोर्सगुलोर डिमांड बेशी सेई हिसेबे आमी तोमादेर परपर साजिए देখিয়ে दिচ্ছি। तो चलो भिडियोटी प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखते थाको। और जारा आमार चैनेल नतुन अवश्यई प्यारामेडिकेलेर खुঁটিনাটি भिडियो पेते चैनलटिके सबस्क्राइब करे दिओ। देखो आमी चले आसलाम एखाने इनफरमेशन बुलेटिन 2024 तो एखाने तोमादेर परपर किन्तु बला आछे की कोर्स करानो हय, कोर्स डिउरेशन कत। तो प्रतिटा कोर्सेरই किन्तु डिउरेशन सेम 2 ইয়ার্স 6 মান্থ। तो एखाने किन्तु टोटाल 13খানা कोर्स रयेछे। तो आमी आगेर भिडियोतेई आलोचना करेछि, आबार बोले दिচ্ছি যে তোমরা প্রথমে রাখবে DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल ল্যাবরেটরি टेक्नोलॉजी, 2 নম্বরে রাখবে DCCT डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, 3 নম্বরে রাখবে DOTT डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तारपर राखबे ECG 4 নম্বর, तारपर राखबे DRD, तारपर राखबे DPT। तारपर परपर तोमरा किन्तु चूज करते पारो परेर कोर्सगुलो। डायलिसिस टेक्निशियान रयेछे, कैथ लैब टेक्निशियान रयेछे, पारफिউশন टेक्नोलॉजी रयेछे, निউरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी रयेछे, অপথ্যালমিক टेक्निक रयेछे DOPT। টোটাল किन्तु 13খানা कोर्स रयेछे। तार मध्य किन्तु आमी परपर कयेकटा साजिয়ে दिलाम। तारपर जेगुलो नतून नित्य नतून कोर्सगुलो रयेछे सेगुलोও किन्तु भालो कोर्स, किन्तु सेगुलोर ব্যাপারে অনেকেই অনেক কিছু জানে না বলে আমিও সেরকম কিছু বললাম না। কিন্তু সেই কোর্সগুলোও কিন্তু ভবিষ্যতে কীরকম ডিমান্ড হতে চলেছে সেটা কেউ বলতে পারবে না। পড়তে চাইলে পড়তে পারো। তো আমি যেইগুলো কোর্সগুলো বললাম আরেকবার বলে দিচ্ছি, DMLT, DCCT, DOTT, ECG, DRD, DPT এছাড়াও যেগুলো রয়েছে বাকি কোর্সগুলো করতে পারো। এখানে 13খানা কোর্সই কিন্তু खूब इम्पोर्टेंट कोर्स, प्रतिटी डिपार्टमेंटই किन्तु मेडिकलेर क्षेत्रे प्रचुर इम्पोर्टेंट, माने सरकारी चाकरिर चाहिदा हिसेबे এই কোর্সগুলো বললাম। তোমরা এই কোর্সগুলো প্রথমে রাখতে পারো। তো চলো আজকের ভিডিও এখানেই। এরকম পরবর্তী ইম্পর্টেন্ট কাউন্সেলিংয়ের জন্য ভিডিও পেতে অবশ্যই যারা নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।